The first principle is that you need to love por God. encima de You todas need las to love cosas y God de todas las above all personas. things, above everything. ¿Estamos de acuerdo con Are ese we in principio? agreement with that principle? ¿Verdad? Al Señor le preguntaban cuál era lo más importante en la palabra. You know, that Jesus El was asked, gran what is the most mandamiento. important thing in the Word of God? What is the greatest commandment? Y el gran mandamiento es el gran principio. And the greatest commandment is a great principle. Usted es hijo y hija de And the Dios. principle is that you're a son and a daughter of Él God. es su Señor. He is your Lord. Él es su Dios. He is your God. Él está por encima de todo. And He is above all things. Él no está sometido a He usted. is not submitted to you. Usted en amor se rinde y lo da todo. You, in love, you surrender to God and you Lo give it que all Él to Him. dice, eso es ley en su What corazón. He says becomes law in your life, No in your heart. porque pone reglas, So there are rules, sino porque usted quiere honrar a Dios. but we shouldn't do things because there are rules, Mostrarle but lo rather mejor. because we want to honor Darle God. lo mejor We want a to Él. give the best things to Entonces, God. el principio de amar a Dios So the principle of loving God siempre va ligado a un principio de honra. is always linked to a principle of honoring. ¿Qué es honrar para What does usted? it ¿Qué mean to honor piensa? someone to you? Agradarlo, ¿verdad? ¿Cómo quedarle To bien? please someone, to La try to do honra things that are good está for someone. ligada a la obediencia. Honor is linked to Es obedience. decir, cuando yo quiero honrar a mi papá, So- entonces yo me levanto y voy a limpiar el cuarto y So, voy for a dejar example, in bonito. my situation, if I wanted to honor my father, then I was going to wake up early and clean the room. Y puedo salir como niña y decirle, mami, papi, venga, miren cómo dejé el And cuarto. then as a child, Y me I voy could a come and say, sentir feliz oh, Dad que and Mom, vean come que and look yo at my hice room, la look how I cleaned it. bonito. Y That's que how I me wanna honor them. aplaudan y bueno, eso es. And that's what it means to honor Está el someone. principio. That's the principle. Yo no lo quiero vivir por And I regla. don't want to do it because it's a rule. Lo quiero vivir porque quiero que ellos sean felices. Rather, I want to do this because I want to make my parents happy. Y el segundo fundamento es amar al And prójimo then the como a sí second foundation mismo. is to love our brothers and sisters. Entonces Dios hizo un diseño de familia real. So God con designed nosotros. us as His family, but we are a royal family. Por eso hay citas bíblicas que dice que Él es el rey de los reyes. That's why there's a verse that says that He is the king of all of us who are also kings. Él es el gran He Señor is the Lord of the Lords. de nosotros los señores He y señoras. is our Lord, even though we also are lords. Porque nosotros tenemos una familia de reino. Because we have a family of a kingdom. Cuando la palabra dice rey de reyes no se refiere al rey de Inglaterra o de España. So when the word of God says He is the King of the kings, it doesn't say that He's just the king of England or the king of Spain. Él es el rey y nosotros aquí en la tierra. No, what He's saying is that He is the king, and all of us who are here on earth, Dios nos da territorios para reinar con He Él gives us territory so that we can honrarle a rule Él together with Him. y expander el And so that reino. we can expand His kingdom here on Es earth. nuestra misión So extender that el is our reino mission, aquí to en la expand the tierra. kingdom here on earth. Estamos en misión We are in a mission, y le honramos a and Él we honor Him. y lo amamos y lo And we love obedecemos. Him, and we are obedient to Him. Somos testimonio de So Él. we're a testimony of Somos God. We are representantes de Dios representatives of aquí God en la here on tierra. earth. Pero bueno, aquí está Dios So here's en God Génesis in Genesis, y entonces ahí dice Él and in Genesis God says, en su personalidad, en tres divinas personas, un as solo Dios the verdadero. Trinity, God says, Y dijo, hagamos al hombre en plural. Él habla en plural. let's make man in plural Hagamos al hombre Let's a make nuestra man in our imagen own y image. semejanza. and likeness. No estaba hablando solo de los hombres, sino en hombre en sentido genérico, He's talking about all los of seres us. humanos. He said, let's Nos make hizo human beings in our likeness and image. espiritualmente como Él. So spiritually, He made us like Him. Nos dio la tierra, He gave us the earth,
Y él se comunicaba con Adán y Eva en And the esta Bible says that tierra. he was talking to Adam and Eve. He was in relationship with Adam and Eve. Pero él dijo, es necesario de que Adán y Eva But then he says, it is necessary for Adam and Eve sepan que me tienen a mí como Dios al que deben amar en medio de esta tierra. says they need to understand, Adam and Eve need to understand that they need to love me here in this earth. Entonces puso un árbol, And then he said, he put a tree in the garden, el árbol de la vida, the tree of life, como un fundamento, un as a foundation, principio, as a principle, para recordarles a ellos que todo lo que hicieran en la tierra tenía que ser en conexión to con Dios. remind them that everything that they did on earth had to be in connection with him. Por eso se le llamaba el árbol de la And vida, that's why it was called the tree que of life, representa a Jesús. which represents Jesus. Es decir, era el centro. It was the center. Pero además Dios dijo, quiero que el hombre tenga libre But he albedrío. also said, I want men or humanity to have No free quiero will. una familia que sean como robots Because en I que yo don't want les my family to ordeno. be like robots and they're doing everything that I do because Él they're quería programmed for que that. tuviéramos No, libertad, he wanted us to have freedom. pero la libertad, la libre albedrío es la capacidad de decidir y escoger. But that freedom gives us the capacity to choose what we want to do or whether or not we want to do it. Pero bajo el principio de que yo honro a Dios y de que Él está por encima de mí So y now yo lo God obedezco. gave us free will under the principle that he is above us and that we want to honor him in everything that we do. Y de ahí nos da libertad para mandar, señorear, But then he gives us hacer freedom proyectos, hacer rule, planes. to rule over the earth and to do projects, to live life. Pero como no nos quiere robots, entonces puso otro árbol. But then since he doesn't want us to be robots, there was another tree there in the garden. Es el árbol de la oscuridad, And this is a tree of darkness. del enojo, That's where del anger juicio, is. That's de la where queja, the complaining de la comes. avaricia. That's where selfishness comes. Es el árbol que representa el mal. There was another tree that represents evil. Y le puso el árbol, mire qué nombre, el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del And the mal. name of this tree is the tree of knowledge of good and evil. Qué interesante que este árbol representa a Satanás, And this tree represented Satan. porque es el árbol que entonces usted juzga si algo es bueno o es malo. Because this is the tree that causes us to judge whether something is good or Y ahí bad. empieza la And pelea, that's where arguing la comes. oscuridad, That's where all a that decir darkness comes. Dios no tiene razón, Dios That's no when we start saying, you know, existe, God las doesn't cosas exist, no son así. things shouldn't work this Y way. empezamos a And distorsionar that's when we el start to diseño distort de the things Dios. of God. Entonces Dios tuvo que empezar a poner reglas, So as a result of the fall, God had to set up rules. porque su familia Because en la tierra His family, us here on earth, no se estaba guiando por los principios. was not being guided by principles. Igual, papá y mamá ponen el fundamento de que quiere un orden en la So casa for example, your y mom and your respeto. dad, they put a foundation at home and you have to follow these rules. Aquí está el principio de que a papá y mamá no se les sube la voz y hay And there's a respeto. principle, for example, that you don't raise your voice to your parents. Pero aquí está el pueblo de But Dios here was the people of God subiendo la voz, raising their voices, desobedeciendo a being Dios, disobedient to God, haciendo las cosas como doing quiera. things in whichever way they want to do them. ¿Por qué? Porque en su libre albedrío decidió Why? Because their free will decided que aquel árbol que estaba prohibido era bueno that the forbidden tree was actually a y good que thing se to eat, podía and deshonrar a that they could Dios. dishonor God, Que posiblemente Dios estaba equivocado y and no that pensaba possibly God también. was mistaken. Y entonces la naturaleza divina que Dios nos dio So then se perdió. this divine nature that God had given us Por was libre lost. albedrío, la humanidad decidió seguir Because lo in- que estaba In prohibido. their free will, humanity decided to do Lo- the things that were not allowed to Lo do. que se oponía a los Or principios the y los things that were, fundamentos de Dios. opposing God's principles. Entonces Dios tuvo que empezar a poner leyes. So then God had to set up a bunch of rules, Pero laws. no era forma que las leyes se cumplieran porque la naturaleza del hombre era But there pecaminosa. was no way that men could follow the laws because human nature is sinful.
Y ahí es donde Dios entonces decidió, And that's when God then decided, en su gran amor, in his great love, enviar a su Hijo a la to tierra. send his only son Jesus here to earth. Es decir, la tierra se nos perdió. I mean, the earth was lost. La humanidad ahora está corrupta. Humanity is corrupt, has been La corrupted. conexión con el principio fundamental de amar a Dios, de This- servirle, de This honrarle, connection between us and honoring our Father God se perdió. was lost. El hombre quería mandar por sí Now mismo humanity wanted to do their own things. y se conectaba más con la And oscuridad. humanity y is con el connecting more mal. with the world and the darkness than with him. Pero Dios quiere familia. But God wants us to be his family. Y qué difícil manejar una familia con un hijo, And it is very difficult to run a Con family tres. with a child, con 500, with 500, con millones. with millions of children. Aquí somos la familia Lighthouse. We are the Lighthouse family. Y qué difícil, nosotros no estamos por reglas. But we shouldn't live according No to rules. podemos poner reglas. We shouldn't have to put Estamos rules. por We principios. should live according to principles. Nosotros tenemos que amar a Dios We should porque love God, Él es not Dios, because he's a rule, but because no he is por God, reglas. not by the rules. No queremos que las cosas sean por We reglas. do not want to do things Si yo according estoy to the alabando rules. aquí, yo quiero alabar no por We regla. should worship God not because he's a rule, Y no but me voy because a he's a comportar de principle. cierta manera por regla. And we decide, we're going to say, I'm not going to do that, not because it's a rule, Yo voy a hacer las cosas por but principio. instead that I'm going to do the things that El God is asking me principio to do, not because fundamental it's a de rule, amar but a because it's Dios. principle of loving Y yo, God. el principio de amar está ligado a honrar a And the Dios. principle of loving God is always linked to Y yo voy a honoring God. tratar de honrarlo de todas maneras, cuando alabo, cuando vengo, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la casa, cuando nadie me ve. Even when no one is Yo looking at me, tengo que honrar a I need Dios to honor God. en toda mi manera de Everything that I ser, do, in how I live my life. no por But reglas. I do not do it because it's a Por rule. eso es que dice Dios No, that's why God que says estamos en una nueva that we temporada, are in a new season. los últimos tiempos. These are the last days. No, Él no quiere que estemos por He reglas, doesn't want us por to la follow him ley, because of rules porque or because Cristo of the Jesús law, vino or because Jesus y has nos come, dio la and he has given oportunidad us the opportunity de empezar de to nuevo start again, to start all over. a través de Cristo And Jesús. through Jesus Christ, Se nos quitó de nuevo la naturaleza the pecaminosa sinful nature was taken porque away from us desobedecimos, because we were porque disobedient. empezamos a comer de We lo were prohibido, eating from the forbidden fruit. porque creíamos que sabíamos hacer We las thought cosas we knew mejor how que to do Dios. things the right way. Entonces Jesús vino. So that's why Jesus had Dios to come. vino hecho God carne. came as flesh. Y todo aquel que le And recibe, whoever receives Jesus in their heart, Dios le cambia de nuevo esa Jesus naturaleza can change your pecaminosa. sinful nature Y into a divine nuevamente nature nos again. da naturaleza And He divina. gives us a divine nature. Y entonces aquí estamos nosotros, recibimos al So Señor. now here we are. We have received Jesus as Lord. Somos la familia de And Dios. we become the family of God. Volvemos al principio de amarle a Él And por we go back encima to the de todas las principle of loving cosas God above all things. y honrarle de todas las And we go back maneras. to honoring God in Yo le every way. tengo que honrar con mis I need to pensamientos, honor God with my thoughts. con mis I need to honor emociones, him with my con mi emotions. I voluntad, need to honor him with con my mi will. I need to espíritu, honor him con with my mi spirit, cuerpo, with my body, con mis with my relaciones, relationships, con mis with my finanzas, finances, con el with testimonio, my testimony, con todo lo que Él me da, with everything con that he mis gives me, finanzas, with my con mis finances, bienes. with my Eso goods. es lo que Él desea. That's what he desires. Y Dios empieza a ver And que then en God la sees familia that the family, cada quien quiere hacerlo a su manera, everybody wants to do things their own way. no guiados por el Espíritu Instead Santo. of being guided by the Holy Spirit. Y entonces aquí se divide una rama para allá y otra se So va para here we allá. have some people are doing this, some people are doing that. Y tenemos miles de divisiones en el mundo sobre la iglesia, And then there's divisions, thousands of divisions in the church. porque no estamos en el Espíritu. Why? Because we are not walking in the Spirit. Entonces por eso Dios And that's why God
Cuando nosotros recibimos al When Señor, we receive Jesus as Lord, envía al He Espíritu sends His Santo Holy Spirit, God, a su vida to your life. y usted se convierte en templo de And now Dios. you become a temple of God. Porque Dios sabe Because God knows que su pueblo perece that cuando His no people conoce. is perishing because of lack of Que su knowledge. pueblo perece cuando no lee lo que Él quiere, But su voz. His people are perishing because we are not listening to the voice of God. Eso está en Proverbios. Algunas citas dicen There's some verses in que el Proverbs pueblo se descarrila there's a version that says that the cuando people of God no are conoce la straying palabra away de when they do Dios. not know the word of God. Entonces Dios implanta su Espíritu So that's Santo why God puts His en Spirit usted. in you. Porque como usted tiene el fundamento Because de amarlo since a you Él have the primero, foundation of putting Him first and loving Him above all things, de empezar cuando se levanta no con el celular, so sino when con you wake up, Dios. for example, you don't start with a cell phone, you start by seeking God. Al menos que tenga la palabra en el celular, ábralo. Unless you are reading the Word of God, the first thing in the morning shouldn't Pero be no your empiece phone. con las redes. No empiece con las redes, empiece con la voz de Don't Dios. start looking at social media. Start seeking the voice Para of que God. usted tenga el fundamento then de you can amarle have a the Él, foundation of loving de Him honrarle a and Él de honoring Him de above todas all maneras. things. Si usted no conecta con la If voz you de do not Dios, connect with the voice of con God, la palabra de with the word of Dios, God, su día se desordena, then se your day will be descarrila, out of order, perece, and you will no straight away. funciona. Things will not work out. Y aquí entramos al tema. And now here we start with the topic. Esa fue la introducción. That's the introduction. En estos principios In these y principles, parte del amor de Dios, you know, part of what is God's love, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Matthew y 6:33 todas las says, cosas serán but seek añadidas. first the kingdom of God and His righteousness, and then all things will be added unto you. ¿Qué busca usted cada What are día? you seeking every day? ¿Qué es lo primero? Porque el principio de Dios es que Él es lo So primero. what are you seeking first? Because God says the Buscar principle a is Dios to seek primero. God first. Señor, no tengo tiempo, es que mucho trabajo y me Oh my cogió God, I tarde y don't tengo have que time. levantar y los niños. I have children, I have to work. I'm just too busy. Dios dice, No, yo God estoy says, primero que todo. I need to come before everything else. Primero yo, First comes God. primero la voz First comes His voice. con Dios, primero su Time with God. palabra, First, God. primero buscarle a Él. We seek Him first. Y entonces Dios va a dar un orden, te va a then God- guiar, te va a dar Then sabiduría, God is going to te give va a you dar an order, God will guide you, God will salidas give you wisdom, para que God usted will give you the pueda way out avanzar. so that you will move forward Cuando in your life. Dios es primero, When God comes first, todo se ordena, everything in your life todo is se going to be in alinea. order. Everything Si is going to Dios be es lo aligned. tercero, If God is in third place in your el life, orden y la bendición la the estás order, poniendo en tercer division lugar. is going to be not good in your life. Primero Dios. So first needs to come God. Hay un principio en Proverbios 3, 9 y 10. And in Proverbs 3, 9 and 10, there's another principle. Es parte de lo mismo. Dice, honra a Jehová con tus bienes And listen to this. y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. It says, honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Recordamos que honrarlo es agradarlo So remember, en todo lo que Él To desea. honor God is to please Him in everything that He desires. Y Él desea que usted le honre con todos sus And He bienes. desires you to honor Him with all of your wealth. ¿Por qué? Porque cuando nos puso en la tierra tenemos que producir. Because when He placed us on earth, He put us here and we need to produce. Pero Él en Salmo 24 te dice, de Jehová es la tierra y su But in plenitud. Psalm 24, God says,
everything, the earth and the wholeness of it El belongs to mundo, God. todo lo que Él ha, no es suyo. The world and everything in here, nothing is yours. Nosotros estamos en un reino. We are part of a kingdom. Y Él dice, no te preocupes porque la tierra yo la pondré en función And tuya. God says, I will cause the earth Todo to es work mío for you. y yo voy a hacer que funcione bien para ti. I will make sure that everything is working good Pero for you el on this earth. principio, honrame a mí But the primero. principle is honor me first. Ven a mí primero. Come to me first. Pon el orden correcto. Establish the right order Ámame in a your mí. house. Love me first Y ama al prójimo. and then love your brother. Son These fundamentos are claves. foundations. Mateo 15:8. Matthew 15:8. Estamos con el Espíritu Santo. We are with the Holy Spirit. Aquí estamos en Nuevo Testamento, una cita de Nuevo Here Testamento. we are in the New Testament, a verse from the New Y Testament. vean la opinión de Dios, de papá. And this is God En la speaking. familia, Él es el papá en la You know, familia. in this family that we are, He is the Father. Usted tiene principios en su familia, You know, in your ¿verdad? house, there are principles, there's things that you follow. Fundamentos, There's foundations in your ¿verdad? house. Right? Y cuando esos fundamentos no están bien, el papá habla. And when the La foundations mamá in your home habla. are not right, La father autoridad and mother, habla. the authority, they need to come and set things straight. Aquí estamos en Nuevo So Testamento. here we are in the New Testament. Tenemos el pacto, We have a covenant. tenemos la naturaleza We divina, have the divine nature. tenemos el Espíritu We Santo have que the nos Holy Spirit, ayuda God, who a helps poder us to cumplir be able to fulfill y andar en santidad. and to walk in holiness. A santidad significa apartado Holiness del means that we are pecado, set del apart. mundo. Y Dios dice, este pueblo God me says- honra de labios. Me honra de labios afuera, pero su corazón está lejos de mí. So listen to what this verse says. These people honors me with their lips, but their heart is far away from me. Esto no lo está diciendo en Antiguo This is not Testamento. the Old Testament, church. Ya vino Jesús. Jesus is already Ya here with está en us. nosotros. Jesus is here with us. En mi país dice, está honrando del diente al labio. You No know, sé si in entienden my eso. country, there's a saying like Pura you're paja, honoring, pura palabra. honoring only with words and not ¿Verdad? actions. Es decir, y eso es lo que Dios ve. And God sees that in us. ¿Por qué está viendo eso en nosotros? Why does God see that? It's all ¿Qué tac-tac and está go walk. pasando? What's happening? ¿Cómo es nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo? How is our love towards Si God Dios and está towards diciendo que others? yo lo honre con todo, If God is telling me to honor Him with el everything, bien más importante es mi propia vida. then I need to take care of my life. Es mi propia vida, es lo más amado para Dios. My life is Lo the thing that más God loves the sagrado most. es mi vida. My life. Pero también Él pone dones y talentos en mí But He gives me gifts, y He gives me talents, capacidades. He gives me capacity to do Muchos de things. ustedes han sido escogidos para ser como las torres financieras. Many of you have been chosen to be financial towers. Otros van a ser el corazón de Dios. Some of you are going to be like God's heart. Otros van a ser las manos de Dios. Some of you are going to be the hands of God. Pero para todos va a haber But provisión there's going to be provision for de all of acuerdo you, al llamado, a la according to the misión que calling, Dios le the tiene en la mission that God tierra. has given you. Entonces, volviendo a esta cita de Proverbios So 3:9, if we go back to Proverbs 3, 9 and 10, Dios te dice, ¿cómo estás honrándome? God says, how are you honoring me? Con tu bien, tu vida, You're honoring me with your con life. los recursos, Are you honoring me with the con los resources that you dones y have? talentos, Are you honoring me with your talents? con las primicias de todos Are you tus frutos? honoring me with the first fruits of your wealth? ¿Qué es primicia? What is a first fruit? Primicia viene de primero. First fruit comes, the first comes from the word first. ¿Verdad? Sí, ¿qué es el primer fruto So it's the de first tu fruit. trabajo, What de is your tus job? In your proyectos? jobs, in your projects. ¿Qué significa que Dios, cuando Dios te dice, oh, honrame, What does it mean when God says honor me? honrame? Honor me. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, la honra, Dios la tuvo que poner en porcentajes, God even gave them a percentage of how He un was going to be honored. 10%. And He says 10%. Porque personas como Abraham Because people like Abraham,
antes de la ley y de las before there was reglas, even a law, Abraham ya le daba Abraham todo al was already Señor. giving everything to God. Él hacía un proyecto, He will do a project. él sembraba, él tenía He ganado will grow seed. He will have harvest. y él entregaba And he a will give Melquisedec, que era el Melchizedek, representante the de Dios, representative of God, el sacerdote. Él le traía los He will diezmos, bring él le traía tithes. ofrendas He will bring an de offering to this todo place lo of que él everything producía, that he produced. sin reglas, Without a rule. There wasn't even a por law. principio. It was just a principle. Nosotros debemos seguir el orden de We Melquisedec. should follow this order of Es Melchizedek. decir, que no hacemos las cosas In porque other Dios words, dice we do tiene not que do dar el things because God 10%, says, oh, we're going to give 10% because God says to give him 10%. sino que yo le voy a dar Rather, we should give porque lo quiero honrar, because I want to honor him, porque lo quiero agradar. because I want to please him. No sé si ustedes han visto lo que es dar el tip en un mesero, ¿cómo se dice? I don't know if you've seen, like, la propina. when we go to a restaurant, we give a tip. Y uno ve la cara del mesero cuando uno quiere ver si se la puede bajar o si mejor ni vamos a ver, vamos a este lado porque ahí no damos And propina. now with the new way that things are done, do you see the waiter when you're trying to lower the tip and put the least amount or change it because this is too high? Es decir, qué feo que nosotros le agradezcamos al mesero por regla. And how ugly that we have to be, we feel like we're forced to be grateful to the waiter. Pero el que ha trabajado de mesero But if you have been a waiter y está luchándola porque necesita el dinero. and you're working hard, you need the money, you're a waiter or a waitress. Qué lindo cuando esta persona le dice, mira, aquí te dejo este dinerito extra para ti. How beautiful if you're a waitress or a waiter and someone says to you, you know what, I'm going to give you a little extra today. Y no Here. es ni el 10 ni el And it's not even 10 or 15%. 15%. Le dio un valor que Dios puso en tu corazón Maybe porque you're esa giving them persona lo more because God necesitaba. put in your heart to give something more to this person because this person might have a need. Cuando usted se levanta conectado con la voz de And when Dios, you wake up and you're connected with the voice of God, es decir, viviendo en el árbol de la in vida, other words, you're living from the tree of life, escuchando su and you're voz, listening to His voice, dejando que el Espíritu and Santo when you are fluya en allowing for the usted, Holy Spirit to do usted things va a in you, empezar a honrar then you're going to start honoring su vida, your life, su pareja, your partner, sus your hijos, children. en su trabajo, You're going to honor people at work, no solo con la presencia de su persona, not only with your presence, sino con lo que usted but with tiene. the things that you Usted have. debe escuchar la voz de Dios. You need to listen Y to the yo voice llegué of al God. restaurante When you go to a restaurant, y de manera que el Espíritu Santo le puede decir, esa persona que la puse que le what atendiera a about if you're in usted, the restaurant and God says, you know, that waiter that is serving you today, esa persona está en un vacío y gran necesidad. that person is going through a great need right now. Quiero que le hables de mí. I want you to talk to them about God. Y no quiero que le des el And 15%. I don't want you to give them 15%. Quiero que le des el doble. I want you to give Y se lo pongas double, ahí de 30%. parte mía. And what about if you bless this De person with parte 30%? mía. Dáselo de parte mía. Give 30% on my Porque behalf. recuerde, mía es la tierra. Because remember, everything is mine. Mía es la plenitud. Everything is mine. Yo dejo que lo administres. And I am allowing Que you to disfrutes be de, a good de mis steward. bienes, de I'm mi allowing finca. you to enjoy my goods, my Es land. como que tu familia tiene una finca, Imagine your family has a piece una of land, hacienda, a big farm. y que el padre te dice, hijo, hija, And then imagine your disfruta father de says todo. to you, enjoy everything that is in this farm, pero but el 10% 10% no decidas sobre él, you have no say. no lo toques, Don't touch it es mío, because it's mine. te dejo el I'm going to leave you 90% with 90% para que tú lo guíes so that you can decide what you want to do with it escuchando mi by voz. listening to my voice. No es que está en función de mi yo, It's not that God says de mi 90% placer, is yours and do whatever you de want, mis whatever deseos. pleases you. es en función
de honrarlo a Everything Él, you should do it to honor del me. principio de que Dios es primero, This is the principle that God comes que first. todo lo que somos y That tenemos everything es en that we are and función everything that we de Él. have is for Him. Honrame So honor me, says con God, tus with bienes, your wealth, con lo with primero the first fruit, de todos tus with the first frutos, of all your fruits. y serán llenos tus And then graneros your barns will be filled con with abundancia, plenty, y tus and lagares your vats rebosarán de mosto. will also be overflowing. ¿Cuál es su granero? Which one is your field? Which El one lugar is your, donde trabaja. where you Ahí work? es donde va a tener la You know, bendición. that's where you have the blessing, where you No get paid. tenemos el viñedo, el The truth is, lagar we don't y have la a vat, empresa de Or vinos. we don't have like this winery. Porque esta cita es de Antiguo Because Testamento. this is in the Old Testament. It was back in those days. Aquellos días donde eran In ganaderos those y days when everybody agricultores. was a farmer and they lived from their land. Pero hoy, ¿cuál es su So granero? today, which one is your barn? What is your barn? Generalmente nosotros no recibimos el trigo, Generally, we don't get paid with wheat, pero recibimos un but we salario. get paid with a salary. Y entonces aquí aplica, honrame con So- tus bienes, So God says, honor me with your goods, con lo primero del fruto. with the first fruit of your wealth. Cuando el cheque llega para usted, When you receive a check, lo que Dios quiere es que usted haga lo que Jesús God hizo says, do what I want with that check. cuando multiplicó los 2 panes y los 5 You know, peces. when God multiplied the bread and the fish. Ya se me va a acabar el tiempo y me van a regañar aquí. I'm running Así out es of que- time, and he's going to get upset. Entonces, ¿qué hizo Jesús? So what did Jesus do? Él quería alimentar a la Jesus multitud wanted to feed the multitude. porque él ama. Because Ama al Jesus- prójimo Jesus como a loves the sí multitudes. mismo. Jesus Él loves quiere everyone. darle lo He mejor. wanted to bless the people. Y habla con los And discípulos he talks to the disciples. y les dice, el pueblo me anda siguiendo y tiene And hambre. he says, you know, the people are following me and they're hungry. Hay que darles de comer. We need to feed them. Y los discípulos, ¿y qué hacemos? Aquí hay como 5,000 hombres. And the disciples said, oh, there's thousands of people here. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Estos hombres más sus hijos, más sus You know, esposas, there's familias. 5,000 men plus their spouses plus the children. Alguna gente calcula que pudieron haber habido ahí como 35,000 Some personas. people might say that it was about 35,000 people there. Y entonces se van los discípulos a buscar y encuentran, solo que interesante, solo un niño andaba mochila con And the comida, disciples went looking con for su food. burrita And ahí, it's interesting sus that only one taquitos, child had some food, the little snack. 2 peces And they have 2 y fish. 5 panes. The kid has 2 fish and 5 loaves of bread. Y yo me imagino que cogió la mochila And I imagine this kid y grabbed se his la lunch dio al bag discípulo. and gave them to the disciples. Y el discípulo se la llevó And the al Señor. disciples brought that gift to Jesus. ¿Qué hubiera hecho usted? What would have you done? Está ahí, You're there, está con hambre, you're hungry. pero usted fue prevenido, usted But, llevó you know, 2 you peces plan porque usted ahead. I quería brought a little ir sandwich. detrás de Jesús. And you know, I'm going to follow Y Jesus. I'm gonna be 5 prepared. I'm gonna bring panes food. andaba ahí y 2 peces. And you have 5 loaves of bread and 2 fish. Dios me hizo esa pregunta y yo digo, bueno, tal vez le hubiera dado un pez y 4 panes, pero le hubiera dicho, me voy a dejar uno. And you know, and I would have thought, God asked me the question. ¿Verdad? And in my mouth, I'm like, ¿Qué I would hubiera have hecho given usted? away 4 loaves of bread and 1 fish, but at least Para mí, I keep a porque yo a los loaf of traje, bread ¿por and a qué fish. este atajo de gente no trajo? Because why didn't all these people bring their own food? Pero bueno, yo soy generoso. But I'm going to be entonces, generous. Pero qué corazón de este, dicen que era como un adolescente, And un this niño. was like a teenager. And look at his heart. Ese corazón dado. This heart to give it all. Que yo me lo imagino él entregándolo. I can imagine this kid just surrendering his meal. No le importó. He didn't care. Es que lo más importante era honrar a Because he Dios. says the most important here is not my thing here, is Y not amar my al food, prójimo. but to honor God, to help the brothers and sisters. ¿Y qué hizo Jesús? And what did Jesus do? Los tomó, He took the food, pero no lo repartió but inmediatamente. he did not give it away immediately. Fue al Padre He para went to the honrar. Father.
y lo consagró al And he Padre. consecrated this meal to the Y Father. le pidió al Padre que lo And he said, bendijera. God bless this meal. Óigame, no tome su salario Don't take your y salary empiece a and gastarlo. start spending it. Tómelo. Take it. Puede ser que esté ahí en un cel o en la nota del banco que ya le depositaron. Maybe the bank says that you already got a deposit. Ábralo. Vea la cantidad Look at the amount that you received y ofréndelo. and give it to God. Say, God, Conságrelo. consecrate it to God. Espíritu Say, Santo, Holy Spirit, esto me entró hoy. this is the money that I receive in my account today. Lo consagro And a I'm ti. going to consecrate it to you. Oiga el principio Now, aquí. listen to this principle. Jesús lo cambió de la tierra al cielo. And Jesus brought it from the earth to En heaven. el momento que lo bendijo, lo hizo sobrenatural. And in the moment that God blessed it, now this was supernatural. Por eso es que Dios lo primero quiere que lo ponga en And manos that's de why Él. God says, put everything in my hands. Porque Él se lo va a bendecir. Because he will bless it. Tómelo primero Take it, God. y bendice. And bless it. Conságrelo. Consecrate these Bendígalo, finances. Señor. Bless it, God. Y muéstrame cómo And show administrarlo me how to y steward cómo this money. How multiplicarlo. to run this Usted finances and how to multiply ora it. por So esa first, primicia que you le entra pray. cada mes. And then you pray for that resource that comes to you every month. Y luego escuche lo que Dios le And then dice. listen to God. Entonces usted, es más, no se va a preocupar ni por el diezmo. So actually, you're not even going to be concerned about Porque si tithing. usted está orando Because if you're y praying consagrándolo, and consecrating your ¿qué finances hizo to God, Jesús? to Jesus, ¿Qué hizo Jesús? what did Jesus do? Él tampoco dijo, bueno, yo aquí me quedo con un pan. Jesus didn't say, well, now Y that un I pan, have this, I'll y take one usted loaf coja of los bread otros. and now I'll figure out what to do with the No, rest. él No. estaba Jesus was escuchando listening el mensaje to the message, administrativo how de- to steward what he had received, que Dios le daba. what God had given Y him. simplemente lo cogió y lo empezó a pasar. And then he started giving it away. Recuerde que como lo ofrendó y Dios lo bendijo, And remember, since he offered it to God, now God blessed it. ya era sobrenatural. Now it was something supernatural. Y entonces se multiplicó And now it was multiplied. hasta que sobraron 12 canastas. Even to the point that after everybody ate, there were 12 baskets left over. Ese es el principio, That is- es fundamental. A principle that is foundational. Pero si usted va a Dios But if you go to God y usted le dice, Señor, yo no puedo and darle you say, God, I cannot give to you porque yo no tengo. because I don't have anything. Entonces, ¿qué va a pasar? So then what happens? ¿Cómo va a ser bendecido? How are you going to be blessed? ¿Cómo va a How multiplicar? are your finances going to get Si multiplied? usted no puede, no está dispuesto a orar, If you are not willing to pray, crea lo que Dios, believe it that God, entre más poquito tiene, the less you have, más va a desear bendecirle. the more you're going to want, the Pero more he wants más to bless you. usted tiene que rendirse But y then you need to escuchar su surrender voz. everything to God. En Malaquías 1, ¿cómo estoy? Ya se me terminó el tiempo. Sí. Solo quiero decir Malaquías 1:6. In Malachi 1:6, Dice el Señor de los ejércitos, dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? says, a son honors his father and a servant his master. Then, if I am a father, where is my honor? And if I am a master, where is my respect? Y en el verso 8, que no está ahí, pero ¿por qué Dios hablaba así? In verse 8, why was God talking like this? Porque el pueblo decidió Because the que le people iba a dar a decided Dios de lo que sobraba. that they were going to give God only what was left over. Y tenemos el Espíritu Santo adentro. And now we have the Holy Pero a Spirit within veces us, nosotros decimos, but oftentimes we say, le voy a dar a Dios y al prójimo de esto que ya no I'm going to give necesito. God and my brothers and sisters whatever is left over, Lo que ya está sucio. what's already dirty, Le maybe. daban lo que estaba cojo. They were giving Lo God que estaba animals that were enfermo. sick. Y Dios dijo, And God said, preséntalo a tu jefe. and God said,
give what you have to your king or to your boss. Y dime si le And agradará tell a me tu if your jefe king or your boss will be pleased with that gift, lo que tú estás with what you are dándole. giving to them. Y yo siendo Dios, And me, being God, me estás you are deshonorando. dishonoring me. That's what God said. Eso es lo que Dios quiere que hoy So analicemos. what I want you to think about today, Y que en este diezmo, en esta ofrenda, and that as you give your usted tithes, as ve you give your offerings, como a Él le agrada. that you will give En according el to Nuevo what pleases Testamento him. In the New hay Testament, una manera superior there al is a diezmo. superior way. El even. diezmo es la The base, tithe should es be el just the base. It fundamento. should be just the foundation. Pero si usted no va más But allá, if you don't go beyond that, usted va a limitar la you are going to bendición de limit the Dios. blessing of God in your life. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, Pablo es en el modelo de Pablo. Paul says this Segunda de Corintios 12:15. in 2 Corinthians Él 12, decía, 15. y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas. Says, this is Paul, I will most gladly spend and be expended for your souls. Es decir, lo que Dios quiere So what God wants es que usted se dé is for you to completamente surrender completely al to Him, Señor to the Lord, por honra a because Dios you want to y honor por Him, honra a la and because presencia you want to honor His presence. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hay un punto importante There is something important que here. Dios con su diezmo God, with His tithe, siempre Él escoge el lugar He donde se da. always decides where you give the tithe. Entonces hay un problema entre el diezmo y la ofrenda. So there's a difference between Voy the a tithe quedarme and un the ratito offering. aquí porque esto es muy importante. And I'm going to take some time because this is very important. ¿Qué hace usted con el 10% que Dios dice que no es suyo? What do you do with the 10% that God Es says, de él. that's not even yours, that's mine? Usted no decide, You no don't puede decide. You decidir qué cannot hace con decide what él. you do with that tithe. Él dice que usted escucha a Dios He says you listen to y God, Dios solo da el alfolí y el altar. and God says you give it to the altar, you give it to the altar. Entonces el problema que está So the pasando, problem that we have, y a mí me ha pasado, and this happens to y me Dios too, me ha cuestionado, God has questioned es me. que yo decido que la pastorcita de allá en Honduras no tiene zapatos And I decide, the little pastor over there in Honduras doesn't have shoes. y que al pastor le acaban de dar para la escuela un And here's Pastor Marcy and someone un just gave cheque de 50,000. $50,000 to help the school. Entonces, ¿para qué yo voy a dar So why aquí am que I es un going to país give tan it rico? here that is prosperous? Y además hay mucha ofrenda que está para la escuela. And the school receives all kinds of money. Yo voy a mandar para mi So I'm going to país. send the tithe to my country. Pero Dios dice que ese dinero no es suyo. But God says that's not your money. ¿Y quién me dijo a mí que yo lo tengo que mandar And para la who told you that pastorcita you needed to send that o money para la to escuela the de mi pastor aldea of the school over allá en there in my Honduras? town in Honduras? Eso se llama ofrenda. What you send there, that's an Usted offering. aparte lo de Dios. You put God's money Porque lo de aside Dios es because, solo para extender el reino. because what God gives you is to Lo extend de the kingdom. Dios What es belongs to God para salvar is to almas. save souls. Lo de Dios What is viene from a la God iglesia. is to the church. Lo de Dios viene al altar. What is from God comes No to the altar. es suyo. It's not for you to decide. Usted coja del resto, Then from the rest, del you can decide. From the 90%, other 90%, y si yo you can decido decide. mandarlo a And if you Honduras, decide lo that you mando. wanna send it to Honduras, Pero send it to usted no Honduras. puede opinar But you sobre cannot make a Dios. decision on God's ¿Dónde part. usted va a poner ese Or where are you going to 10%? put that 10%? Pero si Dios le dice a But if usted God says to you que quiere que dé más del that He wants you to 10%, give more, even como than the sucedió con 10%, Pablo, as it happened with Paul, como sucedió con la viuda, as it happened with the que widow, dio todo lo que no tenía, that gave everything that she porque didn't have, amaba a Dios because y she loved supo God, que si no tenía and she knew nada, that if she didn't have pero anything, se lo that daba a she would give it to Dios, God, Dios se lo God was multiplicaba, going to multiply porque it. Dios bendice Because God blesses al dador The one who alegre. gives with joy. Amén. Amén.
Padre, te damos